Om Swastiastu, Sawitro Om Balineng, Ring Wija Magana, Mugi Sami pada kena rahayu. Inek bebawasan sada mangkin, biosios nganenin inek pemargin nyepi ring desa adat kuno. Inggih, sada mangkin titiang kesarangin oleh Dane Benese, desa adat Buahan. Sana pindah ke Sinale Tungil, desa adat kuno, desa adat tua, sana wonten ring pesisi Danau Batur sapunika. Nganenin inek nyepi jero. Nyepi sampun saking suwe pemargi puniki sekawanten ngantos mangkin puniki durung sami krama Bali, umat Hindu di Bali uning ring kewontenan pemargin penyepian ring desa adat kuno sana wonten ring Bali. Sana mangkin durus ledang jerone ngewedar nganen inek pemargi nyepi desa sana wonten irike ring desa adat Buahan jero. Punapi pemargine durus Ring penanggal ping 3 sasi karo punika pindah ke puncak ageng karya ngaturang bakti piodalan ring pura dalem. Lumrah sekali mangkin irike ring pura ring Buahan punika wantah ke bawah saber tegenan. Napi mawinan asa punika doaning pemargi punika krama sane lanang punika sami makda aturan tegenan ring pura dalem. Nah nika kita mawinan sabe dalam punika patah dalar ucapan ring desa adat Pekraman Buahan ke bawah sabe tegenan. Nah ring sejeroning uger-uger pemargi sabe tegenan puniki kerinin antuk pemargi kalih paletan pemargi. Asiki winten pemargi ngangge ulam utawi unwania banteng. Sane kaping siki winten pemargi nganggen unuan bebek. Pemargi puniki wantah nyungkit wastanika nyabran kalih warsa punika wau nganggen banteng, nyabran kalih warsa naler nganggen bebek. Nah sani aturan titiang ring kala mangkin puniki nepet pemargi rikalening jagi nganggen unuan banteng. Pemargi unuan banteng puniki ring desa adat Pekraman Buahan rikalening nyangre pewalian hidup batara ring pura dalem. Banteng punika mangdene banteng sanika bawas banteng bulu geles ninten winten cida dan punika banteng puniki mangde mulus. Banteng puniki jagi atur nguningayang ring pura desa ring pura Baliagung ritat kala krama duwe jagi ngemargian bakti piodalan ring pura desa ring pura dalem. Nah ring pura desa puniki banteng punika katur yen jagi anggen ngerencana bakti ring pura dalem usan punika itruna bunga taler jero peduluan titiang punika nyarengin ring sejeroning pemargi uger-uger tata titi edan pemargi banteng punika. Asiki pemargi banteng punika jagi keilehan ring Baliagung ngider kiwa. Risampuni pemargi punika pingkalih ideran iklian truna yawanan titiang punika nyepegin pala kiwa sampi punika. Ilahang malih apisan disampuni tutuk ping 3 wau sampi punika memargi saking pura desa ngelantur memargi ring pura dalem. Nah nika. Nah disampuni nyantos ring pura dalem wau sampai puniki keratengang antuk keraman titiang sinaring sami asapuna pipula palih punika patut sekadi ngeratengang ulam-ulam sanitiosan sakemawon rikalaning jagi nganggen sampai puniki winten uger-uger pemargi jagi nepasin alit-alit titiang turuna-turuna titiang punika ring Buahan ngawit dados pengayah ring truna. Nah niki menawi teu winten alit-alit titiang sani durung metrag wasanika nerag punika wantah ngawitin truna punika nyarengin pemargi ikrama desa ngawit jagi winten sanika bawas nganggen sapi. Nah itruna sane baru puniki sane jagi makte basang sampi minekadi
basang godokan punika basang batukane punika saking maon daging basang punika sampun kekeluaran untuk keraman titiang jadi anggene maka benjang pungkur punika nganggene bakti mekaos punika mekaos mekaput untuk don kalimunduh. Nah itruna puniki ngelantur pemargi punika mersihin basang sampi punika ring danune. Nah disampuni puput mewali malih ke pura dalam wau keratengang antuk ikrama disa. Dan pemargi sampi punika mancanten sampun pemargi punika wantah mebayang-bayang ring sor dangin pura dalam ring ulu punika winten minekadi bakti pejati ring sor punika winten segahan manca asiki ring dur pekepar sampi punika winten sanika baos makaos wasana cekadi tijang dikering buahan penglemek punika tain sampi punika sani winten ring basang godokan punika nika anggena kaos matatakan antuk don kalimunduh mecacar ring dur lulang sampi punika. Nah kinten dan pemargi sani winten ring sampi punika. Nah ring ulam sampi puniki disampeni puput kerah tengang sampuni puput puniki kerah tengang sami sampun dateng ikrama desa taler sampun makda aturan ring pura jagi nyangre pewalian hidup batara ngaturang sembah pangubakti disampuni taler danen-danen titiang jero peduluan titiang punika sampun napak ring ajeng sakemaon sedurungnya jagi ngaturang sembah pangubakti ikrama desa ring disadar pekraman buahan punika mangdene sampun ngatur nguningayang cacak jiwan ipun ring suang-suang tempekan. Ring suang-suang tempekan ngeranjing dumun wau katur ring jero bendesa utawi jero klian Banyaradat. Nah, amenapi akeh keraman titiang cacak jiwa punika amenika maka benjang pungkurnya nika jagi katur antuk dane jero kubayan ring ajeng pelinggih ring pura dalam. Minapte yang teniwang antuk titiang ngatur nguningayang atur dane minapte drika wantah ngatur nguningayang ratu bataran titiang amen niki akeh panjak Joko Ratu sani winten ring desada pekraman buahan ledang talo Joko Ratu mangdeng ngemban ngemit duh ipun tur mangdani ipun mesari ring sejeroning pemargi ring kauripan minapte sekadia sapunika secara garis besar titiang ngatur nguningayang. Nah disampuni punika puput wau alit-alit titiang punika kerini nantuk alit-alit yawana sane istri-istri punika ngaturang bakti pepawanan rien. Bakti pepawanan puniki winten taler kalih paletan yening nganggen sampi karyan punika pawanan punika akehipun 11 pawon. Yening nganggen bebek pawanan punika sane dados unggen canang punika wantah sia pawon. Nah, risampune niki puput pemargini punika wawu winten sanika baos mejagur merebut besampi dan niki. Kemon sedurungnya nika jagi kemargian pasti kesampun ulam sampi sane winten mecacar sekadi cacar masasah punika nika keketisan untuk pemari sudah tirta sangkeng danen-danen titiang wau alit-alit titiang saning lanang-lanang mapengawit saking SD, SMP, SMA taler turunan-turunan titiang punika ngemargiang sanika baos majabur merebut ulam sampi dan nika niki disampuni puput puniki ulam sampi duwe punika kemargiang truna-truna sane winten sane sampun lawas nika dados matruna nikilah sani makarya sani kebawa sawen punika wantah pinaket tetenger benjang punika keraman titiang ring desada pekraman buahan jagi ngemargiang sani kebawa nyepi disa sami pura-pura sampun mendaging sawen sami telajakan pemargi punika ring
sor-sor lawangan pemargi punika mendaging sawen pinaka ceciren reng desa adat pekraman buahan memargian sanika baos nyepi desa dan nika pemargi ring sejeroning pemargi nyepi desa. Nah, risampun punika memargi pasti kesampun keraman titiang puniki winten taler uger-uger benjang punika sanika baos nyepi desa punika asiki munggah ring daging titi pesuaran titiang punika ikrama desa ninten dados menebuk ring sejeroning karang yening menganggen sampi nemeraina nyepiang karang yening menganggen bebek jika ngeraina menyepiang karang ika sane winten ring sejeroning karang ninten dados menebuk ninten dados make kawin ninten dados megonggongan ring sejeroning karang. Ini kotoran sana ring betukan niki benjangan pacang mendados napi jero. Inggih. Kotoran puniki keambil antuk ampura puniki titian iwang ana kidik ring tempekan jero baris. Tempekan jero baris titian saning ngindel pemargi puniki anggena sarana bakti mekaos. Mekaos puniki wantah penglemek punika dan sampi punika nika keambil kena hanger ring dur don kalimunduh kasan niki. Kalimunduh nggih. Don kalimunduh niki mekaput niki. Nggih. Disampun mekaput kena hanger ring dur lulang sampi ini sane mekebat sane wawu punika. Betul. Nah, risampune nika puput pemargine ring pura desa ring pura dalem naler pemargi Pulau Wali ring pura dalem punika puput ikrama desa sinareng sami ditatkala jagi nunas penglembek utawi napi wacan nika ngambil penglembek punika ninten kepatutan ngambil sekadi biasa ika mangdene winten tata titi punika penglembek punika keambil meruntutan antuk canang ajengan putih kuning medaging segeh manca pinaka pemendak penglembek pinaka pemendak penglembek puniki nah penglemek puniki maka benjang pungkur risampun nika tunas antuk krama niki sampun dados genahang manut kawigunan bina kadi ring dijeg bina kadi ring petani pastika sampun jagi ngenahang ring petegalan ring pengusaha makadi ring dagang nika genahang ring dagang sane pengalu punika pastika baktana niki tetujuan punika wantah pinaka nunas icering itu batari anggene nunas merte mangdene presida memargiang napi saluwiring upakaran napi luwir ring kauripan. Oh cek bisa nggih tio sering penglemek aku becek pisan nika arang tenaning piragi sakati punika ring desa adat sana tiosan tio sering punika dekat kala puja wali ring pura dalem punika sana kemargiang taler suang-suang jiwa puniki dan singgih nika ngebedalan jinah bolong wau ke bawah siki-siki. Nah nika jinah bolong nika sesampun medal punapi raris. Singgih jinah bolong puniki pinaka cacak jiwa keraman titiang sinareng sami ring desa pakraman buahan. Iki ceciren aman napi krama sane ngaturang jinah bolong aman nikelah keraman titiang sane pinten ring desa pakraman buahan. Nika tetua kene jinah bolong punika mangdene dangan ngitung jinah bolong niki kehitung sekali asa punika cacak jiwa semeton titiang keraman titiang sane pinten ring buahan. Dan nika sesampuna nika raris penapitan uning ana wendan niki sane katur ring pura dalem cacak jiwa puniki katur ring pura dalem sekali atur titiang sane wau pinaka pekeling ring ida yang betari aman niki keraman duwe ledangang mangdene ngemit banyak idene ring buahan. Tias ring punika jero Indonesia talar wenten wau ke baos puniki seketruna ngawit nerag ngawit dados napi wastane anggota nggih kayoana. Nah niki sekadi sapunapi pemargine. Nah nika napi ke saking SD wau kan ke baos wenten SD, SMP, SMA bacakan paletan ngeranjing ring truna punika. Selami ipun karing ngerereh kawuruhan ring sekolah napi luwih puniki niki kari luput ring sejeroning petedunan ninten puniki ke ambil antuk ikrama desa anggene pengayah truna
Oh, nggih. Maka benjang pungkur disampuni puput puniki ngerereh pauruhan disampuni tamat ing sejroning pemargi kawuruhan punika wawu puniki ngeranjing ring dudonan wali ring pura dalem nika napi malih. Nah niki makin jadi sampune punika ring pura dalem punika puput sekadi atur dicansane wawu punika sawen napi luwih punika sampun ring jaba punika ring sampun kepasang atuk turunan titiang punika pitaka terdengar ring desa buahan jagi ngamargiang nyepi desa benjang nia ring penanggal ping 4 sasi karo ngawitin keraman titiang punika ngamargiang nyepi desa. Berarti sedereng ngawitin nyepi niki ngamargiang lumun napi pingat-pingat nika sawen nika teh entana. Nepet ring sinarengan sareng wali di Batara. Oh, sinarengan. Masang sawen puniki pindah pindenget jagi nyangre nyepi. Narengan punika. Benjang nia ring penanggal ping 4 punika ngawitin keramat titiang punika ngamargiang nyepi desa. Selami 32 hari nyantos ring penanggal ping 5 sasih ketiga. Ring nyepi punika winten edan pemargi malih apaletan punika. Inggih napi jera. Ulam banteng sane kari mentah. Winten punika sane kari mentah ten sami nika anggena ratenganga niki anggena Malang percacak jiwa. Percacak jiwa. Sekadi atur sane wawu ikraman titiang punika amenapi katur ring pura dalem aman nika sani jagi mekarya Malang punika. Aman api pis bolong sani katur. Aman api ne wilangan keramu raris jiwa nika aman nika mekarya Malang. Mekarya. Oh yakin ada bisa ribuan. Yang penting sampun mendaging siki-siki manten dados ten akeh sani utama boleh sani utama. Nggih. Nika kita. Nggih, sampun genten raris sampun mancahang Malang napi malih. Nah di sampune macakang Malang punika mejanten sampun keraman titiang punika ngawit ngamargiang nyepi desa. Utamanya punika wantah ring sejroning karang. Ngantos jam kuda biasanya kan wates yang di Magiang Malang ini ke ngantos jam kuda nih ke. Niki semeng sampun ngawit semeng jam 7 jam kudus nika sampun ngawit keramane punika ketedunang ngelantur ngambil Malang punika. Niki khusus ring wewidangan pura manten. Sani utama ring pemargi nyepi desa punika wantah nyepiang karang lumun niki. Oh nyepiang karang. Nyepiang karang puniki sani ninten kedadosan ring nyepi karang punika menembuk ten dados ring sejroning karang. Nebuk ten dados napi malih maka kawin ten dados ring sejroning karang. Wah, megonggongan ten dados ring sejroning karang. Nika dumun sani utama. Yen sampun ring karang punika nyepi pasti kesampun desa titiang nyepi. Oh, yang pas ke pewatakan puja wali atau ngeraine napi istilah dike kala dike ten margiang nike ninten memargi ane margiang niki nyepi manten sani memargi Pulau Pali manusia yatnya napi seluwire punika nika rena nika kan winten pemargi nyantos ngembak disampuni ngembak bau malih memargi ayu. Nah mungkin suwene wanengan nyepi desa niki aman api jera. Nah, manut sekali daging titi paswara niki sampun saking muni puniki sampun kesurat iriki. Ri sampune ngamargiang bakti piodalan ring penanggal ping 3 benjang nia ring penanggal ping 4 sasik karo punika ngamargiang nyepi desa. Ngembak punika ring penanggal ping 5 sasik ketiga. Nah kirang langkung sawetara 32 hari pemargi nyepi desa punika. 32 inten kedadosan menggonggongan napi luwih punika maka cutetnyane ikrama desa ninten ngamargiang maayu-ayu widi. Maayu-ayu widi. Selami 32 hari. Niki dengan sejroning wanangan nyepi desa puniki pet prade wenten sane memurug. Tenten. Nggih. Nah, saking rike, saking duru desa, kerama rike pun api pemargin aja. Manut sekali ring di daging titi paswara puniki munggah puniki ring daging titi paswara punika. Asiki pet prade wenten
ruang manira ikrama desa saking tetangga desa mamuruk ngeranjing ring desa ada pakraman buahan pinaka pengerebak sawen. Nggih. Pengerebak sawen punika ngeranjing yeneng ipun lanang ipun dumun puniki ngampur niki yeneng ipun lanang ipun keni danda duang dasa jinak bolong kang sadiri. Yeneng ipun lanang, istri keni mapi danda utawi keni danda dasa jinak bolong kang sadiri. Nika yeneng saking tetangga desa. Ikrama desa wenang mengingu tamu punika antuk ulam banteng. Ikrama desa. Nggih ikrama desa tetep niki sanguna semetone sanes saking ura desa punika girika ring desa adat buahan. Wah, luar biasa. Ninten kalugera malih keluar saking desa buahan nyarengin pemargi nyepi desa. Ya dian ke danda sakewanten tetap winten tapi masa nika winten lah kinten 100% kinten nah nika sane pemargi dumun ampura ticang aturan taler yening pemargi sekadi mangkin ab jagat sampun modern ring pemargi niki ngeranjing ring sejeroning desa ninten memargi mangkin sane memargi mangkin punika wantah ngaji ide Bathara Widi selami 32 hari punika krama desa punika durung kepadutang. Nika manten utamanya mangkin teosan ring suang-suang karang punika ikrama desa tetep cuma sane winten dispensasi sekali mangkin punika wantah krama saking doro desa. Nah mangkin tios ring nyepi desa iwau kan wenten taler nyepi secara nasional tapi ke ring desa adat buahan nyarengin ngemargiang nike deres ya suksama niki ring nyepi desa sekadi atau ditasani wau nike memargi sekadi patut ring nyepi sekadi mangkin punika secara umum sane kesungkemin untuk jagat Bali utama khususnya punika taler kelaman titiang ring buahan punika nyarengin pemargi nyepi desa nyepi umum punika tur sampun taler ke surat ring daging Didi Paswara iki ampura saking mawon pemargi ni puniki mapengawit saking tileming kaulu film kaulu pun ngeriene nggih durus ring tileming kaulu sampun mapengawit nika sanika baos yang sekali ring buahan punika wantah mendak ring lodauh desane andeg kring lodau desane. Wau krama desa punika disampuni ngaturan bakti pengandeg punika winten sanika baos sungguh bulik punika dangen desa dauh desa. Nah ring ring buahan ring dileming kaulu punika mamargi. Nah risampune punika puput ring tilem sasih kesanga nganutin sekali pemargi nyepi umum punika ring buahan punika kebaos sasih kesanga desane mejaga nika pawase punika napi mawina nasa punika duaning iriki taler munggah ampura titiang wantang wacan kemantan nggih durus wacan malih ring tileming kesanga wenang krama desa ngaturang praketi ring Bathara kabeh ring tileming kesanga ngantukang Bathara kabeh kasegara muang sarwa buta kala gawe akena bakti budayanya ring catus pataning desa senistana nganggen manca sate mebebek pelang kalung siap manca warna mebayang-bayang masegeh limang tanding mayuak satu berumbun hebat dan agenep nika kan patah sekadi pemargi sane teosan nah risampune punika puput wau ke antukang ring segara danu winten bakti ngantukang ring danune kemawon sedurung disampuni pemargi punika ngantukang ring segara danu kesarengin antuk ikrama desa punika ngemargiang sanika baos yang sekali ring jumlah titiang punika ngerebeg wasanika ngerebeg nggih ngerebeg punika ngangge sarana obor-obor geni nganggen prak-pak meruntutan gong daging sembar masui trika tuka punika ring ungkur pinakeh ceciren punika ke bos
ngantukang sarwa budakala ring segara. Ini ke kemargiang ring dijejer. Ring wewidangan desa punika. Wewidangan desa. Ring ganggang ngeranjing punika. Nggih. Nampak Nggih. ring batas desa buahan sareng desa kedesaan punika nyantos saking dika membalik malih ke desa. Nah disampune puniki memargi ring suwang-suwang krama sane winten ring pekarangan suwang-suwang punika taler nyarengen pemargin ikrama desa antuk sembar masui idar kiwa menawi winten sane sauninga ring sejeroning sarwa mantra munggah ring daging titipe suaran titiang puniki mangdene nagingi mantra sarwa tatulak lan sarwa penyengkar agung simbuh akena idar kiwa ring pekarangan suwang-suwang. Ampura ping banget desa titiang punika nyantos mangkin ninten nangenin ngangge sani kebawas ogoh-ogoh. Niki wantah pemargi saking dumun ngantos mangkin punika tetep ajek sekadia sapunika pengerebek punika wantah nganggen obor-obor geni kemanten nganggen kepluk-keplukan sani medaging antuk ding punika sani kekaryan antuk alit-alit medaging gong ring belakang punika ring sor punika wau medaging mesembar meswi ngider ring sejeroning desa buahan. Sani kemargiang antuk ikrama desa sani kemargiang antuk suwang-suwang krama sekadi atur ditang sani wau punika mesembar akena ring ngider kiwa ring suwang-suwang pekarangan. Niki medaging penolak napi medaging memantra sarwa tatulak muang penyengker agung yening winten mentan sami uning dan yang sani tenuning angyang mesui sareng triket kemanten cukup yang sani sauninga dados mangkin winten taler arahan utawi surat edaran saking MDA saking Parisada ngeninin ring melasti. Nggih, penapi. Ring melasti sekadi mangkin ring desa titiang punika tetep nyarengin pemargi pemelastian. Ring dijem melasti kira. Melasti punika winten ring pura Danu Kuning pasanika. Ring segara Danu Kuning wantah ngantos di kemanten kada wewengkon buah. Kari wewengkon buahan. Purane punika pura Danu Kuning, ampura tirtane punika tirta petak. Irika ngaturang melasti meruntutan antuk bakti pekelem anggen kambing, anggen bebek selam patah kediaman ika sane presida tenincak telah pantah nyantos. Arca pralingga duwe tedun. Melasti. Arca pralingga tedun. Metirtan. Intan metirtan nika nyejer 3 hari usan nika ring nyepi punika ring tilem punika jagi ngaturang bakti ring 100 pada malah jebosne nur debetara. Pun pamen. Nika tetep nika ring Parisada tetep kesarengin ayane ring nyembak nyepi punika patah benjang nia nyembak nyepi sebagai ajang Paruman Agung ring desa adat Pekraman Buahan. Paruman Agung benjang nih. Benjang nia nika mangke nyepi benjang nia Paruman Agung. Paruman Agung puniki netinin sani kebos munggah lan tedun me krama desa. Inggih niki buat pisan niki sire manten sane ke wacak ke wilangin kala punika munggah tedun niki termasuk peduluan termasuk krama manten sami krama yening sampun minekadi anut sekadi bacakan munggah lan tedun punika kan minten ugar-ugarane ampura niki. Menawi salah situngil yan sami anakipun perumahan nika ke bawah jada yan cucu nika sampun nganten nika ke bawah jada cucu nendang sinali situngil kepademan kecipakan nika taler sampun jada jada puniki yastun mangkin jada sampun puniki anak sampun perumahan cucu sampun nganten durung dados tedunang puniki makrama desa. Bacakan munggah lan tedun punika wantah ring manis nyepi wau winten bacakan tedun bacakan munggah makrama desa. Ring manis nyepi. Ring manis nyepi nika apa? Ring kembang nyepi nika. Yen dipaing nyepi misalnya nika nyepi na dumunan ampun. Oh yen dipaing nyepi niki berarti ngantosan malih manis. Yen ring paing nyepi puniki winten umpamane cucunipun
kawin. Nggih. Niki kan ampun jada niki. Nggih. Durung ke bawah jada. Oh, durung. Berarti Durung. nyantosan manis. Nyantos malih ring nyepi sani jagi rauh Malih wau warsa wonten dah, penepas nggih. Wau wonten penepas dika. Oh. Dika penepasane dados munggah lan dados dedun. Becek niki nyepi desa munggah tedun ke teruna para yawana kan. Nggih. Nyepi. Ring nyepi umum meniki nyepi Krama desa. nasional krama desa. Termasuk puniki peduluan, Singgih. termasuk puniki Masuk. Nah yen perjuru. peduluan nggih. nyarengen rika yang sampun tedun dados peduluan desa. Nggih. Ngunggah kang prajuru adat utamanya dika. Ya, dika penepas pemilihan anu ning Paruman Agung nika. Nah, yen sampun umpamine munggah dados juru kebayan ring nyepi punika sampun kededegen antuki krama desa tegakipun ring juru kebayan. Iki pemargi petelahipun ring pun namaning jesta. Sampai pewalian hidup badara ring buahan. Berarti daging nipisan ngantosan manis nyepi munggah utawi tedun makramo kinten. Nggih, nika patokan nika. Oh, wah, cek Nika patokan patokane. umum. Patok umum pun nggih. Nggih, nika jero suksema puniki becek pisan. Niki memang peradaban kuno, pemargian nyepi memang matiosan gitu. Nggih. Iki mugi-mugi sida antuk ngelestarian, sana sida antuk kedet. Sana menyesuaikan penapian enten. Singgih. Nggih sakewanten puniki pengabdine penunas ieu mangga sida ajak sekali sana sampun memargi. Nggih. Nggih suksema jero Indonesia sekadaya sapunika sawitra walineng sampun nganene ninik peradaban kuno puniki nyepi di era peradaban kuno sapunika. Kirang langkung ampurayang iring sinab antuk Pramasanti. Om Santi 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 Om.